bawda san fan utawa ampare nan parti politique de bon indépendance obzin de goxi c'est un parti ni usun bonté soleil d'avenir bam ki kayaraga wakat kanga ta kade désiré wetrago bam zinda bolsa na wato kamba sanan tourma ko ese maulud gani samane Sheikh Alido am sambisi bayira télévision kala gada bala get bay fangil kep ni wato wande politique ko ese bangeti parti nepsen lakam taba ya na borba am parler nan parti politique de bonne indépendance regroupement d'indépendance citoyen bam me be gilgir pour nan cause nan de la winik babam sen sara deba sen kenan vote son wata nyakra son wata c'est pas la cure sen pisi la yiba rendi na winik lam tubzin da goxi benwa obnores cause nan da fa ya le capé tom ning san ngor ba c'est pas la cure sen pisi la yiba la pose la bara ko nepsen yigwis ko na wakela bam ko isa sen regroupement indépendance citoyen bam wini kam te sa na nyakra so wata c'est pas la cure sen pis la yiba bam tung ngame do nyak na boda rock ma Christian Kabore la scène député ramba Burkina Faso no herba nan to anke assemblée nationale o tikni bam sulla ari rasmane zondi asungala wataranzin bene et to anke da ko resa ko isi ton sura son nom ya ken halu so ton san sigi son do makana yibe wawa sarab ning sa ton la ton mi ambal ti déjà ton candidat yibe fa gil nan pama of députation o nan pa of députation len na sikabe yam men yakaseto yi yama nempui da yi ne ba to si yi on ko me la mandosa pour yam sala ni kemsa donc ton ni sura no so nenem buida hiwa ya sida yingwa ya sida le ba hina kelra ob kelra me buba me obelam ti ob na vota sidwaya zondo ma fa gilla na vota sidwaya ti tak table hakika tidmim tina yi woto na wa pak 22 novembre dar sabra kokol damba vota kokolda ton na ya yambal ti fa gilla sidwaya parti 5 ba yemro bilete pananke kokol poe ton param pulum yorde ton pa pulum yodo ton parade moteur koneda il pa compte ne bligde nan daneba top ton vote ton ton sidwai son wa ton il mta sid la nan ton ya ton nem buida la date na taba ti de malra temsa malra département la malra commune damba tour malra Burkina Faso fangille Rende na wini gelam te sayane parti politique mbonti soleil d'avenir professeur Abdoulaye Soma bamkin kayra ga nebri ko sum ri ko ma ya parti wa sebla ba pioya nan ko nebni simbe bra onwa reni zaman dara si pala kiura sampiga labke kayra ga abuni kam tibam nyak da me bam nyak ra ya pina ne mbuida bam pa bor zamma tikunge bam pina da ne buida un sonne bala wini ba bala panton ka kay ya la ban man wotonwa ade urbain Benito Somé awa Evelyn Goba etkere na bawda professeur Abdoulaye Soma ki kayra kasanga nama président mania jamais mania parler Zandeneto parti politique sombonti soleil d'avenir muni de nembu de ban parti wana kendre on compte venam la brique de parti wa makre muni gede waya bam me yam nyakre no go man na kendre sentiki na ilan ton on pena nembu ida qui prend pour faire le meeting là ligir ni web senti comme pour meeting la ma poussa ya ab sam pam na ma ya ab na ju go ni ma kiesra me en lepsi makre milliard pisi jamdi comme pour neba faut ça le meeting ta war sabia ya wala likur kiugo ni no table tous quoi fana wana mpa milliard pisi wa ya wakadum tum ya watu ne wat ni su samsa c'est ça qui amène les vols na bawda professeur Abdoulaye Sow wini gamti bam sam pam libre Burkina Faso teng tawr saba obrik da saare ti Burkina Faso karmi bon sala karbi beda obdam pam buru ramba nye tik bene to mo to nan kins Burkina Faso to may ya bam tous pis no c'est ne na bawda soleil d'avenir tawr saba professeur Abdoulaye Sow wini gamti bam ya politique nan ken palace da wotone yam palse mak palse tie palse Burkina Faso be onere wakat kanga na bawda sendel ne solab sambonti mouvement agir ensemble bamba kenga bolsa
bangatia ka de desire wetrago abzinda bulsa mandara wini gamen ya tigiska bonta assemblée générale to on ser adapta bisa bulsa akade desire wini gam to akar kanga tenga nuga pa soma sana ngese tanso wen source tum bedo ti Burkina Faso e kibramba nempo konba remyel kanga ya yel tar panga la wini gam sayna bam saare bam sum ndata Burkina Faso ne mbura bam sam pam le batenga tawr saba ya Burkina Faso be la fi point nura point ayra point bangati amado ile bodo Paul Sanou et to rankil na bawda bam ko isla wotone sala ndawa ti Burkina Faso tilaya boinangi ya ti Burkina Faso tilaya isi sala mazawone yasina mwi sambi se wuri sube tondu programa bomo idata ti Burkina Faso manta suri la bia tawa libantawa ti nantam tu mal Burkina Faso ti tem comme ça mwi tawa ti bon patrimoine na mora bele ti ne mi sin zulu bele do yi fa to sabe ina mora me ti nasana ko ti civisme da bi ti fazan be tem ko to kai tinga o to kai le dia ka to kai le mabiga ton da ta mi France ton samba mama un pays qui on bomba la Burkina Faso dans le Parlement carte d'identité de la CEDEAO yam santa carte Congo yam toy buinda biye itoy buinda Nigeria itoy buinda Guinée itoy buinda Ghana to passo yam permis de séjour nyama bisoawa na sifa kwa ibani saya semo tiyabi kubaka na nizera temo waka ya torefu ko sanga yiko zera na biyo biyu tubiyo kutaka mwena sasa na folenga ngopana ya yiro tondo la person paria tiyabi atenga biga nyabi atongo biga nyabi aton saksoga nyabi aton yara ton wansaya rende sabisi parti politique ram koyese sampa nguna winto rantasia ne pour tournanta spose tournanta sa sembe region ba pousser nen tourning suntumda nan to kamba sa me ti sa ne wala yakra han wata ne kam fam bon da wende te ken la fin yidin la fe te wen sem nam poyen kon net ni ngata ngata whatsapp ne nisna wen sem poyen kon net ni si Burkina Faso la yarba te wen sin ko la fe ren wakat kanga rokomik na ramsa wen tungu ba net kam fa ya silemde wen na gana Burkina Faso la fi ya rin kete dan wen kasa ne c'est pas la cure sama yo poe nan to avec mbego c'est pas la cure sama ni Cheikh Ali de Sana bamema na tienre mauluda sentienre Mohamed Wakama pianga la wakorbe na mbamba rin seka sanga ya seka waju sagalse dose la wen point kona bawde ba la wen point kone nisna yetenga tawr saba ko yesa yewotone ren yi Cheikh Ali do Sana nagre laptum tum kanga adama giti saybu ginko e to akele Cheikh bam ko yesla wotone Sayyid Nabiyam alayhi salatu wassalam rogum ya zoson rogum ya burkin rogum ya nedan rogum ya shugul rogum bahtilo rogum zindun tar mangal rogum soma bud fangil rogum la weng busga ratele atira yodo rata men jindi karma zoda arata boy la parate awanim boy abolan to boy la paralre na yiti yem sa pam mbang tiam sa wati ton fu ma lengri runda mik dem te nabi am na boda la de budo ya wazu namba sagalse dose na ganar tenga bani na kistenga fitna namba na riba san yisid zamana na ken hizim santare non wontare gantaba wawtaba on ko to wennam bon horwende dat to wennam rikna man koned ning fa han pan zatenga te tenga ganda bani ti silamba tundu wende ti problème nam kaba yon wala ton ko to wennam dat ton biligriya wala ninkema suntuma kom ti ken gogo ninkema sin dat magasin do ninkema sin jiwa zin de managal balla kola alwani somba papa ninkema ya biwo ka wane ya kwaira wane ya zaira wane ya sabelga wane payon la hampak ninkema e sombi wa nyake wa yon balam pak ninkema ton ko to wennam tunsi ya soma ko do to wennam tunsi somno men yide
wina re doaga rende ane Sheikh Ali San ko isa mim to yom fa manda dablo lay fami bumning simbe solo mo ren kiti rona yomda nagre la mania rende ne bambar pusko et nan posay fa jele kepela kanu bil po mbala na ya boli Boubacar la sungala watara una soske lafi lumo mango waɗama joni kay fa holline guineji meɗen ñeñal golliraɗe e juuɗe ɗum fuu le gallure dowri wonno ko ɗum waɗi ɗum tiloke min garan min pillanoɗon noy wonno no ɗum yaari ɗum fuu wakkati ɗum wonno filagol laamu immina wonɗen ɗon fa hande en garan kaalen haala muɗum ele majjum yimɓe pilotoɓe laamu neɗɗo fule maɓɓe kanko duno wonton kam duno filo joni ka fa hawra e yimɓe muɗum fa holla ɗum wonno dabere nde jogani leydi meɗen donc fuu fa hande min jottina ɗon ɗo e wadde seɗɗa Soudou Baba on ñalli e jam bisimilla moto amma fadde meɗe haalgol haala politique en kala haala ɗum wonno joni kay demri keɓon famude hana yimɓe ɗum wonno daraniɓe golle tomate kamɓe duɓe kawri kegal e gallure kudugu fa ɓe pillaɗo ɓe daara ɗum e wonno ko ɓe jeeyi waɗugol no watta fa joni kay golle ɗum wonno tomate heɓa sembe nder leydi meɗe ele ɗon joni kay ɓe keddoke en ɓe joƴƴini bureau taw bureau on kam wonno joni kay ko daranta ɗum wonno gollal ngal nder leydi meɗen ɗo seede amin toon Moussa Widrago Oumou Diallo himɓe ɓe yiyaton joni ni en kamɓe wonno himɓe ittaɓe fa kawjo golle tamati yoɓe himɓe 12 ndelle fadde waldere maɓɓe mawde nden na joƴƴine no arande nden waldeje ɗum wonno hemre e depode golloɓe golle tomati wuutuno iley on wawtu du iɓe kawranno tiɗormaji sanne ley hen keɓon famde yo ñande batta laamu waɗuno jiidal hakkude muɗum e gureɓe nden wonno ko ɓe kolli fa hande tiiɗormaji maɓɓe ɓe kawrata e banggal ɗum wonno waldeje maɓɓe ili ɗon ɓe kokkodiri hakkillo ɓe mbi ina haani tawe waldere nden waɗe waldere wotere ndelle keɓon famde Soudou Baba yo ñande ɗum wonno 24 fa yeehi 25 keeɗiru nden wonno ko waldere nden joƴƴina amma keŋal 10 naruɗe dabbude wonno ko ɓe jeehi fa hande li gallure kurgu ɓe gaɗi jiidal fa ɓe kolla Soudou Baba himɓe ɗum wonno ittaɓe fa ardo nde waldere eley ɗon mawɗo waldere nden wi ana omo ŋaari kala gollowo golle tomati nde laati demowo nde laati baylitowo nde laati jaagotoɗo ɓe tinno ɓe fuu ɓe nangodira jungo woto hunduko woto hakkillo woto non du watta fa hannden fa ɓe keɓa ɗum wonno ɓeydari eli gollal maɓɓe eli hen keɓon famde fa hande hono ɗum wonno neɗɗo ɗum wonno battalamu kinniɗo sarusi battalamu kinniɗo ndemri kanko du o wari o hawri e ngal jiidal o holli o wi alhakika o wi tamati yo hunde lobbere yo fa hande nema lobbo nafo gurna ɓiɓɓe adama en yoɗi fa hande du yo nema fa hande caabotoɗo riku naata le leydi meɗen ndelle ɓe tinno fa hande ɓe nangodira non du watta heɓa golle maɓɓe kamɓe yaddu yaara yeeso ili ɗon fa hannden o holli o wi hono batta laamu ndemduɗo ina dari sini lamɓe yiɗi jaɓi hono hunde fof ko laati hono tindinoji ma du fa hannde hono ɗum wonno birguiji ma du fa hannde ko wawi wallitinde ɓe fof kamɓe ɓe gaɗanno ɓe gatta fof ɓe ballita ɓe yimɓe non du watta fa hannde du heɓa ɗum wonno ɓeydari waɗa fa hannden ili banggal ndemri tamati gasi delle jaren yesso delle han ko konnomi ɗon toɓɓe kibaruji on jiile balɗe cakkitinoɗe ɗum wonno guineji ñeñal golliraɗe juuɗe wonano no holline le gallure duuri joni kay gollal ngal tiloken yo hecci kenga altini nde wonno ko ɗum tili ele ɗon joni hano yimɓe jomɓe guineji ɗi kewɓe mabɓe fuu heɓama joni kay hokkama moƴƴe feere feere wakkati muɗum du ɗum fu fa hande yotta fa teddinen ɗum wonno anen du ko gaɗete teddinen fa hande ko jowɗen woɗi du nawtoroɗen ɗum wonno aadi mabɓe arandejo seede amin toon fa hande en ireni kaburi e tawti Oumarou Tamboura hawrine ñeñuɓe ndewgu Sahel ɗiɗoɓal ngal conseil régional Sahel joƴƴini le hiɓere dowre ndelle françire ina wiya ɗum foire gollal ngal tirake ɗum wonno 9 lewru novembre hitande 2020 ndelle kamɓe ñeñuɓe ƴuuɓe fa hande le province ji nayyi tawaɗi le ndewgu Sahel ɗum wonno Seno Soum Oudala e Yaaga mono mabɓe fo wari holli woɗi filake sottude fa hannden ko wawi gollude e juuɗe muɗum
e dow gollal ngal ɗum wonno ko conseil régional tewtata ɗon komin tewtata ɗon de sini e mbi fandaren fo e ley Sahel ɗo sini maral itti bakam sini joni ko kange wari naati ɗum itti bakam gollal ñiiɓe kam jokkitata lelle rewɓe e worɓe ko ɓuri heewde e ley ɗo wonno ɗo andi e ley ɗo wonno ɗo goni e ley ɗo wonno ɗo darinde fa pilo tabintina gollal muɗum andal ɓiide goɗɗo wara fa ndaara sallah ne watta ndeɓa ɓeyda gollal muɗum kamɓe ñeeñuɓe ɓe e yettude fa hannde joƴƴinanede ngal ɗo gollal sabu ngal laati ko hunde ko nafi ɓe woodide fa hannde koɓe dooki ɓe balliti e dow ɗon min kam welimi ɗen ngaari yo Allah tabintinamo taw mo waɗi hitande fof miɗen ngara kay ɓeyda andi amin mi woodi duuna soode seeɗa seeɗa makko ɗuɗi ka Allah jogi naade seeɗa seeɗa wallahi way padde yonde commande gorko o min ngala dagu nokkure to wakkati go goduɗo nokkure to ɗon jiya ɗon mbawɗon yaade pukkino guineji mum kono kayane min ngala nokkure mawne wono golle juuɗe fuu a faami woroɓe naada mburona ngara minen min ngala ɗum fu dammo min gollata ngal ɗo gollal ngal conseil régional darani ngal laatake ko tabiti saabe mballa esakal e yamgol e fa hannden mballa ɗum wonno leydi Burkina Faso ndelle barjagol fa hannde kamɓe ñeeñuɓe ɓe e ndewgu Sahel e ƴuuɓe fa hannde réseau ji feereji ɗum wonno ko hanti gollal ngal ka keɓon famde dow ɗon conseil régional Sahel hooƴi aade e hitande fu joƴƴinde foire e dow ƴettade fa hannde kamɓe yimɓe golloɓe golle juuɗe ayyo gasi delle jaren yesso parti joni kay kaalen haala politique parti no andire ɗum wonno soleil d' avenir kam ndu tawama keega fa hande le gallure duuri le luumo mango duuri toon wonno ko neɗɗo ɗum wonno beteɗo Abdoulaye Souma kanko du o tawa fa joni kay neɗɗo fuu mo o hawri le luumo toon o haalana ɗum ɗum wonno dabere makko e noy wonno joni kanko du no haajora gollirde so ni yimɓe ɓen wallimo fa o hewti ɗum wonno ko siyamto ele ɗon fa hande fa keɓen paamen ko ɓuuri ni e jahan kettinoɗen Irini Kabouri e tawti Umaru Tamboura. professeur Abdoulaye Souma inno tawa ley hiɓere doori ñande 10 lewru novembre hitande 2020 o yahayno fo o filo yimɓe wotoɓe o woodi o luumo mango doori ton wono to o pilotoɗo laatade hoorejo leydi e dow inde parti politique soleil d' avenir wonno to o yaadi fa hande ɗe yimɓejo makko fo o holla fa hande yimɓe ɗume saabi dey imo yiɗi laatade hoorejo leydi Faso o hokki yimɓe fa hande nate makko woodi hollitiɗo men noy wonno no mbotirto kanko professeur Abdoulaye Souma gaɗa luumo mango do hiɓere doori ndelle ɓe jahayno cité force vive kanko Abdoulaye Souma e yimɓejo makko ɓe jahayno nokkure letteri kosam nayi boɗeji pilotoɗo laamu fa hande député ko e dow inde soleil d' avenir ley ndewgu Udala imo tindina ɗo en fa hande ɗum saabi dey iɓe jiiɗi laatade ɗum no député woodi ɗum wadde kamɓe iɓe gaɗira ni en propagandiji maɓɓe woteɗi jiɗana serta e campagne bowɗi waɗede ɗi ɗum waɗi minen kam min jahan min jotto e galle neɗɗo min kalda ɗum min pamtina ɗum ɗume on vote namin kolla ɓe ni aɓe tinno ɓe voto heɓa waccito Abdoulaye Souma imo laaɓinana ɗo en rewɓe salla si o laatake hoorejo leydi Faso fuu batta en laamu makko rewɓe e worɓe fuu ɗuɗal muɓɓe o pota woodi sukaɓe kayeɓe nde jogiiɗe diplôme emo wala diplôme fuu keɓan ceede no ballisiro heɓde golleji ndelle ɓe kokkolure aade ñande 22 lewru novembre hitande 2020 fofo maɗa Delle Tamboura keddoɗen doori fa hande en galtata ɗo koye keɓon famude fa hande en haala politique joni yo parti nandire MPP kam ndu tawama keega ndele gallure doori toon wonno nokku place de la nation toon wonno ko joni kay hano ɗum wonno neɗɗo pilotoɗo laamu do inde MPP Rochma Christian Kabouri kanko do tawama toon o hawre e yimɓe gonduɓe makko o haalanni ɗum ɗume wonno dabare makko nde o jogani leydi meɗen soni kanko do heeɓi laamu e ngal lawol seede ami fa hande Irini Kabouri Umaru Tamboura. mo jiya toon oɗo pilotoɗo laamu Rochma Christian Kabouri imo tawa ñande 10 lewru novembre hitande 2020 to sikke fu wala ley ndewgu Pulaar ley région Sahel hiɓere doori o pilotoɗo laatade hoorejo leydi Faso e dow inde parti politique MPP ndelle o wari ɗo en ley ndewgu Sahel fo o roko fa hende yimɓe Sahel cuɓo o fo soƴƴo o laato hoorejo leydi Faso inan ko muuyi gollande ndewgu Sahel soni o laatake ɗum wonno hoorejo leydi Faso min gaɗan Sahel nokkure to weli wurde nokkure to weli wonde eɗen jeeyi gollude fa tawe ƴettade ndewgu Sahel laato gonga ina yowi e dow meɗen e renugol haddu leydi fo
min puɗɗitan golle waɗugol goudron hakkunde Koungousiyaade Djibo wayje yaade Djibo waɗete goudron woodi laawol hakkunde Wagadugu yaade Dori fuɗɗitete woodi defa hannden Dori yaade Gorom gongo ino golle ngol golle muɗum yettinte ndelle min ngari hannde famin jetta on e cuusal moɗon min jetta on defa hannden e ndimako moɗon woodi de min ngari famin doko on tinno ɗon voto min kanko Rokhmar Christian Kabore o wi o wawtan ɗananade woteji ɗi soni yimɓe voti o fo o laato hoorejo leydi faso ñinde lasara ɗum wonno noga ɗiɗi lewru novembre woodi defa hannde kokko o député en fa heewa dow inde MPP gasi delle suudu baba ɗi kibaruji min gonno hannde fa min jottina ɗon walla fof ko heddi ɓuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah hokkuɗen jaango e jam e cellal fa min keɓa gasin kibaruji goɗɗi ko haɓɓodi no leydi meɗen juuɗori min gara min jottina ɗo jam ñallanɗen fofo moɗon. Burkina Faso television kan bago anga tlefa fori ba awkele ne bella geleye awtu yorasi abaka jabran so RTB kabni aka chifo konnana amuten amu waybiya kaseka fle amseka nyogon de metiko na kaseka anga jamana takama chulo kaba kibaro sofa anga bika kuna fodi kuma ba fleni bi mi agir au lieu tamaka katabo kongusi kaseka ta dalaka nyini mi kala flo fe kaseka ta oflo osenfe kama soro mi wa ATD ani wa MBF olubo banfora o sara kaseka ta kala flo fle kaseko dalaka nyini oro fonfelala ko abna seka kuna fulu soro kanya sinka ta ko mbalma Burkina Faso te don kan ba anikle comme ya fa chugo ne anga kuma ba ko nana do amata damina ni agir ale tamaka katabo kongusi kaseka ta dalaka nyini mi aka kala flo kaseka fla baseka foro soro chugo na kaseka sigiro ni novan kalo klem wa ani fla wala da kuna cheniko kabni kongusi anga chide mu yorla aruna nare ani amado ilbudo oluka serefleni mu kaseko kafunyo on kaseka ka dalaka on aka barasin babaw ferfer latike uyi kongusi bamu ka faba konana mi wa agir ka kanumbago yedo ni politique jokulu demudo oluna na kaseka fre obusaka dalaka da ma chugomne yan novam kalo klem wa ani fla na ta kala fli cheniko ka ba o kaseka prota soro mi cadre désiré akanyo nye ban konana naka kraflila demu yedu wa yara ka foko ay wa sanji duru konana ay bulumuno salomon ka yara ka fle obuna barason ka chuko bina sanji duru konana ay o fri latika oyi ay yara ka foko alibna baraka jango ay wa here bali am sigin oro mara fanfela ananga jamana konana akase kana abuna baraka tukure kanyasin kata jamana ka tama bulu fanfela ani bebeli am sigin anga jamana konana jamana don o kaseka nyon kanu o kaseka do nyona akabarasin baba mu abina seko labla miya e wa politique jokulu de ana kan bako oro mara fanfela la do wayera ka fo kala filla no ko lu sona naka miya ay min firfira la tiga ulubna tama akko ayera ka fo ko mamadou alebini lonia baye kanyasin kata anga jamana ka barasin bulbulo mu ayo ko korota soro anga jamana ko ane jamana ko kan amboni kongusi amta yere soro banfora kanyense kata mi atelier otidore o alliance travailliste pour le développement o luna ka seko ka jokulu kurasi mi politique jokulu ka seka nyatra di banfora marama ani Burkina Faso be la gelema ka seka famero kabini kaskar kornana anga chide mo yorla mi Idrissa Karambili ani Jean-Yves Bayala o luti anka chide o lontola nga o ka sereflini banfora dondarale atelier parti noye alliance travailliste pour le développement kanobagao yi parti ni nyamogo bisimlia o fana ba fe o kala yoro jamana ka kalata natala orado o yi wele kala se o ka kanobagao yi banfura ka police municipal keneka parti ni nyamogo ka kuma kanna Suleiman Sulama fe ale ba fe ka ke kaskar maradon ka dalamene yi député Blona Warsa ka se ka nyatakati kaskar marabala ka sababu ke o kera maire koroye o ka akilila famiyali caman bi o fɛ ko camana olu ye parti ye min bɛ jamana kuntigiya bisimiliyara a ka faama ɲinini na nga o b'a ɲinina wotekɛlaw fɛ o k'o sugandi députéya ɲinini na an tɛ fitinima wali ye mais ye baara kɛ ni mɔgɔ ye dɛmɛ an tun bɛ dɔn ka gouvernement na an nana ko gouvernement an tɛ se ka fɔ k'an ma contrôle la mɔgɔ dɔw nana ka yɛlɛ ne ka bureau la étage la ka taa n daari meeting keneka ATD parti nyamogo yi o ka parti franfasiya ka yira nanikela bɛɛ lajɛlen ye ani ka yira
ko bɛna baara kɛ ni o ye nga kumaw kɔnɔ a yirala ko parti ni bɛ yen kabini ɲina février kalo la n'o fana bɛ députéya ɲinina mara 17 la ka fara liste nationale kan. mi MBF olu fana kata o ka dalakan ɲini mi o ka kalafililaw fɛ Cascade mara la ka ɲɛsin ka taa o kan o tɛ dɔwɛrɛ o ye mouvement pour le Burkina Faso futur o taara ka se ka to ka dalakan ɲini o yɔrɔ la o ka kalafililaw fɛ o ye fɛrɛfɛrɛ latigɛ olu bɛna baara sen kɛ cogo min na n'o sera ka se k'o dalakan d'o ma novembre kalo tile 22 nata kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɛ dɔ an ka ciden mun bɛ Cascade mara la ni munumunu salo sababuya kɔsɔn kalafili sababuya kɔsɔn o ye Jean-Hugues Bayala ani Idrissa Karambiri olu ka seere filɛ nin ye. MBF ɲɛmɔgɔ y'a yira ko bɛna politique baara kura lo sigi min ye tiɲɛ fɔ ye o ra do o b'a ɲinina o ka kanubagaw fɛ o k'o ka lamɛnya sugandi o ye walsa o ka na ni yɛlɛmani ye. an ye politiciens ye ko n nana politique parti caman nana o ye kuma o kumana ka fɔ ko bon sini n bɛna n'a ta k'a bila climatiseur kɔnɔ o y'a sɔrɔ n tɛ siran ala ɲɛ fɛn min tɛ se ka kɛ kana fɔ k'i bɛna kɛ ka mɔgɔ nɛgɛ o ko galon a bɛ wuli bi ka to ka boli lon kelen cɛ b'a bila. maakɔrɔbaw ka kumakan ta la funangɛw ni muso ɲɛmɔgɔ ye kuma ta yɔrɔ la k'o ka gɛlɛyaw yira ni Laji Kulubali fana ye layuru ta o ye n'o y'a sugandi. an bɛ mun fɛ ka sɔrɔ ka kɛ député ye tuguni ka taa assemblée ka taa fɔ mɔgɔ ye et puis k'an ka mara kungo fɔ pour que a ka se ka na. MBF ye parti kura ye ka bɔ député 13 sababu fɛ nga o bɛ Rochmark Christian Kabore dɛmɛna jamana ka kuntigiyala la hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ députéya ɲinina fana jamana ka mara 17 la. an bɔ ni banfara mara la dɔrɔn an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Morlaba o tɛ dɔwɛrɛ ko parti jɔkulu tɔgɔ ko Vision Burkina o ye do Pascal Sissouma ka politique jɔkulu ye ale nana ka yira k'a fɔ ko Zeguba an ka jamana kɔnɔna o ye lakanabaliya min sigi nɔ ani maaw dege kɔnɔna na ko n'ale sɔrɔna ka se ka wagate mi novembre kalo tile 22 nata wula fɛ wagati ale bɛna kɛ sababu ka se ka na ni yɛlɛmani don an ka jamana ka tagamacogo kan ka se ka faamuyali kɛ an ka ciden mun bɛ yɔrɔ la dɛ o ye Ouédraogo Désiré ani Benite Ɲanu olu ka seere filɛ nin ye. Vision Burkina ka kalafili ɲɛmɔgɔ politique ale ye do Sissouma Pascal ale tamaka ka taa bɔ Morlaba o tɛ dɔwɛrɛ o y'a ka dugusɛn a ka wolodugu ye min a faw ka dugu ye min ye a belenw ka dugusɛn ye olu kosɔn do Pascal do Sissouma ale taara ka se ka taa Vision Burkina ka politique jɔkulu ka miiriya ka se ka to o fɛrɛfɛrɛ latigɛ a ka politique dɔw ye n'a ka kanubagaw ye. sani a bɛ taa kumasenw daminɛ a ye munumunu salo kɛ fɔlɔ ka bɔ Morlaba ka dugutigi fɛ ka se ka taa hakili filɛ ka min ye a ka belenso ye ka se k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ ye Vision Burkina nana min kɛ o ye ka se ka na a ka ye o dɛmɛ ka Morlaba bɔ sigɛ kɔnɔna ka se ka faso yɛrɛ bɔ sigɛ kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ ko min lakanabaliya k'u fanfɛla ye don ka taa bɛnbaliya f'u fanfɛla an ka jamana kɔnɔna don a yɛrɛ k'a fɔ ko hɛrɛ t'an ka jamana n'ale sɔrɔla ka tɛmɛ kalo 18 kɔnɔna ale bɛna kɛ sababu hɛrɛ bɛ se ka na Burkina Faso cogo min na fasodenw bɛnbaliya min sigilen b'o ni ɲɔgɔn cɛ dalakan ka se ka bɛn kelen kan a yɛrɛ k'a fɔ ko n'o ma kɛ don kalo 18 kɔnɔna don n'ale bɛ masa wagalen kan ale bɛ jigin ka bɔ masa wagalen kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛ masa ɲɛnama ye a tɛ se ka jamana ladon a bɛna o kɛ cogo di don o dalakan b'a ale do da a dalakan bɛ sɔrɔ jɔn bolo fana o b'o olu de bolo n'u sera k'ale sugandi novembre kalo tile 22 nata o senfɛ ale bɛna kɛ jamanatigi ye a bɛna kɛ bolotigiw ka ɲɛmɔgɔba ye ale bɛna fɛɛrɛ jɔnjɔn ta ka se ka lakanda sigi an ka jamana kɔnɔna na ni musow ni kamalenw ka ko ye don olu tɛmɛna kelen ka se k'u ka fɛta fɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o k'u kan di ale ma dɔrɔn n'ala sɔnna o ka fɛta o ka minɛko ye min ye ka taa sirako fan fɛ kɛnɛyako fan fɛ ani kamalenw ka ani musow ka bolo dɛsɛbaliya ka ɲɛsin ka taa baarako fan fɛ a bɛna se k'o dɛmɛ o ka kunkɔrɔta sɔrɔ. Barma Burkina Faso télévision kanubagaw an mun y'an kanu sanga ani wagati bɛɛ an ka bi ka kunnafoni kunna cɛra kabini Wayibiya an ka foli b'a a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna sini ni wagati kelen na n b'aw sɔrɔ ni wagati kelen na ka se ka kunnafoni wɛrɛ d'a ma a kelen-kelen bɛɛ a ni ce a ka lajɛli la a ni tile.